भाई माने आपण माने एठी जो कुनी झियोटी की देखि पाउथुबे ये कुनी झियो नुहे ये होचंती मोर कुनी माउसी जणे केते छोट जटिए एमिति मोर बहुत गुळे कुनी कुनी छोट छोट मामू माने आउ माउसी माने अछंती आउ एठी आपण माने देखि पाउथिबे ये होचंती मोर सानो आई जणे आम पई एबे चाहा बसौचंती आउ एठी आउ जणे मोर आई जणे अछंती मु आपण माननकु जो कुनी झियोटी को देखाइली माने मो माउसी ए माने होचंती तांकर मा आउ एइपटे मोर कुनी मामू जणे अछंती आउ एमाने भी मोर सानो आई जणे आउ एमिति मा तांको घर को गले तांकर घर लोक माने समस्ते मां को बहुत भल पाइबा दियंती आउ तांकर सबु दुख सुख सब पचारती आउ एमाने मोर जेठ जणे आपण माने एई जो रूम टी देखि पारुथुबे एई रूम रे आगरु अजा आई रहुथुले आउ मा माउसी माने भी एइठी बड़ होइचंती एबे एई रूम रे केही रहुनांती एबे छेली मूसा माने तांकर घर करी देलेनी आउ एठी एबे कांथ भी खसी गलानी आपण माने देखि पारुथुबे एबे चढ़ई माने भी गछ डाल को फेरी आसिलेनी तेणु एबे संध्या भी होई गलानी आउ आई घर को आमे मां को सहित आसीबारे भी बहुत समय होई गलानी एबे मां को सहित आमे आई घरु बाहरी गलुनी आउ किछि समय परे आमे घर को जिबु आउ आई घर को आसीबारे आमर 2-3 घंटा भी होई गलानी सेतिपाई एबे मां को सहित आमे आई घरु बाहरी पड़िलु ये होउची आम आई घरर तांकर छक आपण माने जो मो बाँ पटरे देखि पारुथुबे ये होउची आम गाँर इलेक्ट्री ऑफिस माने ब्रांच आउ यार मेन ऑफिस टी आम केउंझरे अछि आउ आपण माने एई जो बिल्डिंग गुड़ा देखि पारुथुबे एबे तो संध्या हलानी देखा जाउनथुबो आउ एठी बहुत बड़ गुटे स्कूल होउची आउ मोर डाहाण पटे आपण माने एई जो लाइट गुड़ा देखि पारुथुबे ये होउची आम गिड़ी को आम गाँ को सब लाइन सप्लाई हुए एठू माने बिक्री हुए एबे तो आमे आम गाँ छकरे पहुँची गलुनी आउ आपण को आम अजा आई घर केमिति लागिला कमेंट माध्यम रे निश्चित जणाएबे आउ आज तो मु विशेष वीडियो भी करि पारिली नाही काहेकि ना एबे आम अजा आई घरे बहुत प्रॉब्लम चलीची आउ कौन प्रॉब्लम चलीची माँ आज आपण माननकु एई वीडियो रे कहिबे सेतिपाई वीडियो को फुल वाच करंतु ताहाले आपण माने जानि पारिबे आम अजा आई घरे कौन कौन सबु समस्या सबु चलीची। दर्शक बंधु आमे वर्तमान पहुंची गलु आम घरे माने आम ससुर घरे आज वर्षा टिके जोर हेतिबारु बहुत जोर वर्षा हेची तेणु करी पागटा आज ठंडा ठंडा लागुची आमे मु गुडे हेची मो पो जैकेट पिंधिची तेणु करी आज ठंडा लागुची सेथिबाई गुडे गुडा हेकी अछु पहुंची गलु आपण माने तो वीडियो रे देखिथिबे आम घरु माने मो ससुर घरु मो बाप घर मात्र एतिकी केते 3 किलोमीटर बाट तेणु करी आमे गलु घंटे भितरे घंटे कि 2 घंटा भितरे आमे पळे आसिलु आ तापरे आम घरे आउ के आम घरे तो देखिले मो दादा माने मो जेजे बापा मो माँ काका खुड़ी समस्ते अछंती आमे टोटाल अछु 4 भाई भौणी 5 भाई भौणी थिलु किंतु जणे नाही आउ होउची 4 जण अछु 4 जण 3 भौणी जणे भाई जणे बाहरे रहउचंती आमे 3 भौणी तो बाहाई सारिचु आउ मु बड तापरे मोर मोझिया भौणी टिके दूर रे बाहाइची मो सानो भौणी मोठू आ टिके दूर रे बाहाइची माने मो बाहाइची मो घरु आम घरु 3 किलोमीटर तापरे सानो भौणी बाहाइची केते किलो 5 किलोमीटर हे जिवो
ତାପରେ ମୋ ଝିଆ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇଛି 40 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଟିକେ ପାଖ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀ ସିଏ ବି ଆସେ ମଝିରେ ମଝିରେ। ଆଉ ମୋ ଝିଆର ଯେହେତୁ ତାର ହଉଛି 40 କିଲୋମିଟର, ସିଏ ଆସିଲେ 4-5 ଦିନ ରହିକି ଯାଏ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ରହିପାରୁନି। ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କଣ କରେ, ମୋର କେତେ କାମ, ପୁଣି ଘରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟିଏ ବୋହୂ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଛୁଆ ପିଲା ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଖାଲି ଯାଏ ଆସେ, ଆଉ ରହିପାରେନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ମାଙ୍କର ଦେହ କେମିତି ଖରାପ ହେଇଛି, ଗୋଡ଼ କେମିତି ଫୁଲିକି ଅଛି। ତାହାର ବି ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ମୋ ତଳେ ଜଣେ ମୋର ଭାଇ ଥିଲେ, ସିଏ ମୋଠୁ 2-3 ବର୍ଷ ସାନ ହେବେ। ସିଏ ହଉଛି କାମ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଜବ୍ ଟାଇପର କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟରେ। ସିଏ ହଉଛି ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ନେଉଥିଲେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ। ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମ ମାନଙ୍କର ବି, ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର, କାକା ଖୁଡି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ହେଲା, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିଲା, ସେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୋ ମାଙ୍କର ଦେହ ଖିଆ ନେଇ ପିଆ ନେଇ ନଖିଆ ପିଆରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ହଉଛି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ବାହାରିଲା ଚିନ୍ତା ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି, ସେହିପରିକା ହଉଛି ସେ ଚିନ୍ତା କରି 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 ତାର ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତାପରେ ହଉଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲା, ବିଶେଷ ଖାଏନି, ସବୁବେଳେ ବସିଥିବ, ଘରେ ବି କେହି ନେଇ। ଆମେ 3 ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇ ସାରିଛୁ। ମୋ ଭାଇଟା ବାହାରେ ହଉଛି ଝାରସୁଗୁଡାରେ ରହିକି ସିଏ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଘରେ କେହି ନେଇ, ସିଏ ଏକୁଟିଆ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ତାର ଆଜି ହେଇଛି। ତାପରେ ବେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ହେଲାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ନେଲୁ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ୟାଙ୍କ ଦେହରେ ବ୍ଲଡ ନାହିଁ, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ରାତି ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ତାର ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଗିଲା। ବ୍ଲଡ 6ଟା ଦିଆଗଲା। 15 ଦିନ କିନ୍ତୁ ସିଏ ମେଡିକାଲରେ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଦେହରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଗିଲା, ନିହାତି 7-8 ଦିନ କେତେ। ତାପରେ ଗୁଡରେ ବି ଗୋଟେ ବଥ ବାହାରିଲା। ସେ ବଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହେଲା, ତାକୁ ଅପରେସନ କରାଗଲା, ତଥାପି ସେ ଶୁଖିଲାନି। ତାପରେ ତା ପଛପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିସନ କଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ସିଏ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଆସିଲାନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ ସର୍ଟ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତା ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି। ତଥାପି ସେ ଚାଲି ପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟେ ବାଡି, ଏଇ ଯୋଉ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ହଉଛି ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ପାଖରେ ଅଛି, ମାନେ ମୋ ଘର 3 କିଲୋମିଟର, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି 1-2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯାଏ। କୋଉ ଦିନ ଯଦି ଟାଇମ ନ ହବ ତାହେଲେ ହଉଛି 4ଟା ବେଳେ ଯାଏ, ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁବେଳେ ଯାଏ। ୟାକୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଜି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିବା, ସିଏ ଯାଇକି ଆସିବାରେ ତାର କଣ ମନରେ କଣ ଅଛି, ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି। ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଆଈକୁ ବି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ଅଜା ଆଈ କହୁଥିଲେ 2-3 ଦିନ ରହିଯା। ହେଲେ ମୋର ତ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି। ମୋର ଏକ୍ଜାମ ସରିଲେ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ 2-3 ଦିନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆଉ ଭାଇମାନେ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ଆଉ ଅତି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ନମସ୍କାର।